Okay, now we move to the next practice question number 4. So in this question, you are asked to draw the skeletal structure for each of the compound given. Okay, so the compounds given are condensed structure. So daripada condensed structure ni, kita kena lukis the skeletal structure. Alright, so the first question, okay, the condensed structure yang pertama, kita ada compound with 1, 2, 3, 4, 5 carbon. Alright, so this 5 carbon here is our longest carbon chain. Okay, so untuk skeletal, so remember skeletal ni kita kena tunjukkan apa? We need to only show the bonds. Show bonds. Okay, bond, single bond ataupun multiple bond. And also we need to show all atoms other than carbon and hydrogen. Kecuali carbon dengan hydrogen, kita kena tunjuk atoms other than carbon and hydrogen, and also functional group. So nanti 1.3 kita akan belajar what are the functional groups that we have. Okay, so move to the first question. So macam saya cakap tadi, this is our longest carbon chain. Alright, so skeletal ni we need to only shows the bond. So dalam condensed structure ni kita tak nampak pun dia punya single bond kan. Okay, tapi we have already know daripada previous question yang kita buat, awak dah tahu dah, carbon ni dia boleh buat maksimum 4 bond. 4 tu boleh jadi 4 single bond ataupun 1 single bond, 2 single bond dan juga 1 double bond, ataupun 2 double bond, atau 1 double and 1 triple bond. Hydrogen pula boleh buat satu bond sahaja. Okay, oxygen can make up until 2 bond, maximum 2 bond. Alright, so okay, untuk skeletal we need to only show the bond. So kita tengok carbon yang paling panjang ni tadi ada 5 carbon. Okay, so starting untuk draw the skeletal, once we start to draw, so once awak letak awak punya pen tu, awak dah form satu titik. Satu titik tu refer untuk satu carbon. Okay, macam kita tengok tadi, antara carbon dengan carbon, rantai carbon yang paling panjang tu, between the carbon itself, paling minimum basic it must bonded between carbon dengan carbon tu, dia mesti ada single bond lah. Okay, so once kita letak kita punya pen, itu adalah the first carbon. Okay, so tadi kita kira kita ada 1, 2, 3, 4, 5 carbon. So kita akan form a zigzag, bentuk zigzag. So carbon yang pertama kita tarik ke atas, carbon yang kedua. Okay, so dot yang kedua ni tak perlu tunjuk dot pun sebenarnya lah. Okay, so kita berhenti. So ini adalah carbon yang kedua, and then kita tarik ke bawah. So ini adalah carbon yang ketiga. So bila kita berhenti, itu kita punya carbon ketiga. Okay, and then kita ada 5 carbon total. So kita tarik pula ke atas untuk carbon yang keempat, and then kita stop. So 1, 2, 3, 4. Last one, 1, 2, 3, 4. Carbon yang kelima. So kita tarik, kita stop. So ini our last stop, which represent the 5th carbon. So kita ada total 1, 2, 3, 4, 5. So all the carbon and hydrogen are not shown. So carbon kita tak tunjuk, kita hanya tunjuk dia punya bond. So ada carbon yang pertama dan carbon kedua ada single bond, carbon kedua dan carbon ketiga ada single bond, carbon ketiga dan carbon keempat ada 1 single bond, and also carbon keempat dan carbon kelima ada 1 single bond. So carbon yang pertama ni dah ada 1 single bond, and then another 3 bond dengan hydrogen. So hydrogen tu tak perlu tunjuk.
Okay, so kita nampak dekat sini semua ada hidrogen yang mana kita tak boleh tunjuk kecuali karbon yang keempat ni dia ada oxygen. It bonded to oxygen atom with double bond. Okay, so kita tengok karbon yang keempat mana? 1, 2, 3, 4. So karbon yang keempat ni, okay, ni karbon yang keempat kita. Karbon yang keempat ni dah ada 2 bond. 1 bond dengan karbon yang ketiga, 1 bond dengan karbon yang kelima. So another 2 bond with oxygen. So, kita tunjuk double bond. So dekat karbon yang ini, karbon yang keempat ni, dia ada double bond dengan oxygen. So kita just draw oxygen with double bond on the 4th carbon. Alright. So next, kita practice again using question number 3 lah. So kita tengok question number 3. Okay, so apa-apa pun kita start dengan rantai yang paling panjang. So kena tahu untuk pilih which one is the longest carbon chain. Okay, so kita starting dengan bracket. So bracket ini adalah branch. So ada 3 branch dengan mana? Dekat carbon yang ini. So ini kita punya longest carbon chain. So our longest carbon chain consists of 1, 2, 3, 4 carbon. Ada 4 carbon. So kita start dengan the first carbon. Once kita letak kita punya pen, kita letak kita akan hasilkan satu dot. So itu dot refer kepada the first carbon. So the longest carbon chain ada 1, 2, 3, 4. 4 carbon. 1, 2, 3, 4. Okay, kita settlekan dulu the longest carbon chain. Alright, so carbon yang pertama. So ini carbon yang pertama. Carbon yang pertama tadi ada bond dengan 3 CH3 group. So kalau kita tak mahir lagi, kita kena, okay, kita boleh expandkan dulu. So kalau kita diberi condense ke, kita diberi skeletal ke, kalau awak rasa awak tak mahir lagi dulu for the time being, kita boleh expandkan dulu dia punya structure tu. Okay, kita try buat the expanded structure first. Okay, macam ni ada 1, 2, 3, 4. So expandkan the 4 carbon. Okay, then carbon yang pertama ada 3 CH3 group. Okay, maksudnya ada 3 branch kan? So 1, 2, 3. 3 single bond with 3 CH3 branch. So, CH3, CH3 and CH3. And then carbon yang kedua ada 2 hydrogen. Carbon yang ketiga 2 hydrogen. Carbon yang keempat 2 hydrogen with 1 OH group. Okay, so kalau kita tak nampak condense tu berapa banyak bond apa semua, awak boleh expandkan dulu and then baru kita form the skeletal. Okay, so tadi kita dah buat skeletal untuk the carbon chain yang paling panjang 1, 2, 3, 4 carbon. So the first carbon here, okay, nampak dia ada 3 branch. So 3 branch ataupun 3 bond dengan carbon. So carbon yang pertama ada 3 carbon di sekeliling dia. So kita just buatlah 3 branch tu. So the first carbon bond dengan carbon yang pertama. So stop dekat sini. So ini CH3. So then carbon yang sama juga ada branch yang kedua with CH3. Tarik. Okay, so maksud ini CH3. Okay, and then carbon yang sama ni ada lagi the third branch with CH3. So tarik juga dekat carbon yang pertama ni tadi CH3. So kita ada 1, 2, 3 CH3 bonded to the first carbon. Okay, carbon yang kedua, carbon yang ketiga ada hanya hydrogen.
Okay, karbon yang kedua, 2 hidrogen. Karbon yang ketiga, 2 hidrogen. Karbon yang keempat. So, ini karbon yang keempat pun sama juga. Ada 2 hidrogen. Tapi, okay, at the fourth carbon ni ada juga OH. Okay, OH ni adalah functional group. So, functional group ni kita kena tunjuk. Okay, so kita pun tarik karbon yang keempat ni. Single bond dengan OH. So, single bond with O and then H. So, this is our skeletal structure for question number 3. Okay, so for question number 2 and question number 4, you have to answer it by yourself and also submit in Google Classroom. Okay, so thank you everyone.